କରଣପଲ୍ଲୀ रे ବାଇକ୍ ସହିତ ମଦକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଶତାଧିକ ମହିଳା। ଏକ ବାଇକ୍ ରେ ବାସୁଦେବପୁରରୁ 100 ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଦ ଭର୍ତ୍ତି ଦୁଇଟି ପେଟିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ଖବର ପାଇ କରଣପଲ୍ଲୀ ମହାଦେବ ନିକଟରେ ଅଟକାଇଥିଲେ। ମଦ ଓ ବାଇକ୍ କୁ ଛାଡ଼ି ଯୁବକ ଦୁହେଁ ପଳାଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତେଜିତ ମହିଳାମାନେ ବାଇକ୍ କୁ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ମଦକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରା ମଦ ବନ୍ଦ ଓ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ବସୁଦେବପୁର और धामरा रास्ता अवरोध करथिले। खबर पाई बंसडा पुलिस पहुंची बुझासुझा करुवा बेले किंतु सेमाने गिरफ जिद्रे अड़ी बसिछंती। चोरा मद बंद पाई बहु समय लोके दाबी करी आसुवा बेले पुलिस कार्यानुष्ठान नेउ नथिबा अभियोग होईछि। मद जीवा सत्य आम प्रतिवाद करिया सत्य मद मना कर मद बिकबनी एत थर स्ट्राइक कला भी तथापि से कथा मानुना धरीचु। आज दिन दीपर बिजनेस करिया सत्य आम आज धरीचु। कालिया मंडल दुई जन गामुछा ढांकी ब्याग नेला समय आम देखिकी भांगिकी प्रतिवाद कर। तिहेड़ी रंजन मिश्र रिपोर्ट ओडिशा मोबाइल टीवी। डेंगू आक्रांत